ہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا۔ یہ بات صحابہ کرام کے لیے بڑی گراں گزری۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعاله حسنة یا رسول اللہ۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے۔ جب اچھے کپڑے پہنے گا، اچھے جوتے پہنے گا، تکبر تو آ ہی جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا کہا؟ فرمایا کہ ساتھیوں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہننا اور اچھے جوتے پہننا یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کا معنی یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے، حق کو نہ مانے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانے۔ بنیاد کچھ بھی ہو، بیس کچھ بھی ہو، عہدے کی بیس کیوں نہ ہو، منصب کی بیس کیوں نہ ہو، برادری کی بیس کیوں نہ ہو، کسی بنیاد پر آپ لوگوں کو حقیر جانیں گے، متکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ تکبر رائی کے دانے کے برابر ہوا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا۔ حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ انت الحق، اللہ تو حق ہے، وقولک حق، تیری بات بھی حق ہے، ونبیون حق، اور سارے نبی حق ہیں، ومحمد حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں۔ اللہ کی بات حق، اللہ کے نبی حق، اللہ کے نبی کی باتیں حق۔ وآمنوا بما نزل على محمد فهو الحق من ربهم، لوگوں اس بات کو مان لو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی گمراہی ہے۔ دونوں حصر کے لیے ہے۔ فہو الحق یہ بھی تخصیص کے لیے ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال یہ بھی حصر ہے۔ حق قرآن کو کہتے ہیں، حق پیارے پیغمبر کے فرمان کو کہتے ہیں۔ اللہ بھی حق ہے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں، اللہ کی کلام بھی حق ہے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حق ہے۔ یستنبئونک احق ہوا، اے پیارے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ہر روز ہمیں بیان کرتے ہیں، کیا یہ حق بھی ہے کہ نہیں؟ قل ای وربی انہ لحق، ان کو کہہ دو کہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے، میں جو بھی بیان کرتا ہوں وہ حق ہے۔ حق قرآن و حدیث کو کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث حق کو اس امت مسلمہ سے پہلے جانتے پہچانتے ہوئے یہودیوں نے انکار کیا۔ وہ حق کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، حتیٰ کہ ان کے نبی خود کہتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم لما توذوننی وقد تعلمون
अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, ऐ कौम तुम मुझे क्यों तंग करते हो, मुझे क्यों तकलीफें देते हो, जबकि तुम जानते हो मैं रसूलुल्लाह हूं तुम्हारी तरफ। यानी हक को जानना, पहचानना और फिर उसको न मानना, ये यहूदी और ईसाइयों की खसलत है। और अल्लाह ताला ने मोमिनों को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ऐ मेरे मोमिनो तुम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ना हो जाना। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफें दी, रसूलुल्लाह न माना, जानते हुए पहचानते हुए। ये यहूदी और ईसाई ये अल्लाह के नबी को भी पहचानते थे, ये अल्लाह के नबी की शान को जानते थे। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये तो अल्लाह के नबी को ऐसे जानते थे जैसे अपने बेटों को जानते हैं, लेकिन जानते पहचानते हक का इनकार कर रहे थे। क्या जब हमने, हमारी मंजिल जन्नत है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या चीज दरकार है? जन्नत में जाने के लिए हक की जरूरत है। जब तक हम इस हक को नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते। अल किब्रु बतरुल हक, जन्नत में जाना है, हक को अपनाना है। अगर हक को छोड़ दोगे तो समझो कि जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। हक कुरान और हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, ये मेरी उम्मत के लोग साबिका उम्मतों के नक्शे कदम पर चलेंगे। हज़वन नाल बिन नाल, बिल्कुल इस तरह जिस तरह दोनों जूते साइज में, डिजाइन में, रंग में एक जैसे होते हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी ये साबिका लोग कौन मुराद हैं? अल यहूद व नसारा, यहूदी और ईसाई हैं। आपने फरमाया मन इज़न, अगर यहूदी और ईसाई नहीं तो फिर कौन है? यानी ये उम्मत मोहम्मद भी यहूदियों के नक्शे कदम पर चलेगी। हक को जानते हुए पहचानते हुए उसका इनकार करेंगे। हक कुरान और हदीस का नाम है, हक कलामुल्लाह का नाम है, कलाम रसूल का नाम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की शान एक अहले हदीस बयान करे, वो जब भी बयान करेगा वो कुरान से बयान करेगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम से बयान करेगा, आपकी सीरत से बयान करेगा। एक अहले हदीस कुरान और हदीस से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की शान बयान करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, एक शान पूरी दुनिया वाले प्यारे पैगंबर की बयान करें और एक शान अल्लाह बयान करे, किसकी बयान की हुई शान जो है वो सबसे आला है? लोगों की। लोगों ने तो न जाने क्या कुछ कहा है कि मैं हैरान हूं मुस्तफा को क्या लिखूं, खुदा लिखूं या खुदा का खुदा लिखूं? जो मुस्तवी अर्श का खुदा होकर उतर पड़ा वो मदीना में मुस्तफा होकर, ये शान दुनिया वाले बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए हैं, इय्याकुम वल गुलुवा, लोगों गुलू से बचना, दीन में कहीं गुलूफ ना करना। तुमसे पहले लोग इसी वजह से हलाक हुए हैं, उन्होंने दीन में गुलूफ किया है, अपनी तरफ से शान बयान की, अपने पैगंबरों की। लेकिन तुम भी कहीं मेरी शान वो ना बयान करना जो अल्लाह ने नहीं बयान की, जो मैंने नहीं बयान की। जो अल्लाह शान बयान करेगा वो सबसे ऊंची शान होगी, वही शान है आपकी। लोग सारे बयान करें सब एक तरफ और अल्लाह की बयान करता शान जो है वो दूसरी तरफ। सबसे आला शान अल्लाह की बयान करता है, लोगों की नहीं। आइए कुरान और हदीस जो हक है, जिसको अपनाकर हम जन्नत को हासिल कर सकते हैं, अगर उसको ठुकराएंगे कुरान और हदीस को, तो समझो कि फिर जन्नत का दाखिला नामुमकिन है, फिर जहन्नम में जाएगा और जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शान कुरान और हदीस में क्या है, हक में क्या है, कलामुल्लाह में क्या है, कलाम रसूल में क्या है। जो हक वहां से मिलेगा, जो शान वहां से मिलेगी, वही हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके एक सहाबी अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, सवाल किया, सवाल भी बड़ा अजीबो गरीब, कैफ अलिमता कैफ अरफ्ता अन्नका नबियुन, ऐ प्यारे पैगंबर आपको कैसे पता चल गया कि आप अल्लाह के नबी हैं, और फिर आपने यकीन भी कर लिया, कैसे पता चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था, मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक जमीन पर आ गया, एक जमीन और आसमान के बीच में चला खड़ा है, और उसके पास तराजू है। ऊपर वाला पूछता है नीचे वाले से, होगा क्या ये वही हस्ती है जिसकी तरफ हमें भेजा गया है? नीचे वाला कहता है हाँ होगा ये वही हस्ती है। फरमाया कि जिस काम के लिए हमें भेजा गया है, काम शुरू करो। कहा फजिन हो, इस शख्सियत का वजन करो, इस हस्ती को एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में फजिन हो बेराजुलिन, दूसरे पलड़े में इसकी उम्मत का एक फर्द रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक पलड़े में मुझे रखा गया, दूसरे पलड़े में एक शख्स को रखा गया, मेरा पलड़ा भारी था। ऊपर वाला फरिश्ता कहता है फजिन हो बेराजुलैन, एक पलड़े में दो आदमी रखो और एक पलड़े में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखो। आपने फरमाया फिर मेरा पलड़ा भारी था। ऊपर वाला फरिश्ता कहता है फजिन हो बिआशरा, एक तरफ 10 आदमियों को रखो। आपने कहा कि फिर भी मेरा पलड़ा भारी था। ऊपर वाला फरिश्ता कहता है फजिन हो बिमिया, दूसरे पलड़े में 100 आदमियों को रखो। आपने फरमाया कि फिर भी मेरा पलड़ा भारी था। ऊपर वाला फरिश्ता कहता है फजिन हो बि उम्मती ही, एक तरफ इसकी सारी उम्मत को रख दो और दूसरी तरफ मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखो। आपने फरमाया फिर भी मेरा पलड़ा भारी था। ये वजन किस चीज का है? ये आपकी जात का नहीं, ये आपकी सीरत का, आपके अखलाक का, आपके अफआल का, आपकी इबादतों का, आपकी रियासतों का, आपके अकवाल का ये वजन है कि प्यारे पैगंबर की बात एक तरफ हो और दूसरी तरफ कायनात के सारे लोगों की बात हो। प्यारे पैगंबर की बात का वजन होगा और ये शान है मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने क्या शान बयान की? फरमाया कि आना सैयदु वुल्द आदमा वला फखरा, मैं मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी बनी आदम का सरदार हूं। ये कोई फखर की बात नहीं है, ये मुझे अल्लाह ने एजाज दिया है, ये मेरी शान बनाई है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने सारी मखलूकों में से इंसानों का इंतखाब किया और इंसानों में से औलाद इस्माइल का इंतखाब किया, औलाद इस्माइल से अल्लाह ताला ने कुरैश का इंतखाब किया और कुरैश से बनु हाशिम का इंतखाब किया और बनु हाशिम से अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। गोया के प्यारे पैगंबर मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की करीम है। आपसे बढ़कर ये शान कौन बयान करेगा? ये शान प्यारे पैगंबर ने बयान की है, ये शान अल्लाह ने बयान की है, ये शान कुरान में बयान हुई है, ये शान हदीस रसूल में बयान हुई है। हक को, इस हक को मानना होगा, इस शान को मानना होगा। ये शान आपकी बरहक है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला कहा करते थे, लोगों जब प्यारे पैगंबर को अल्लाह ताला ने अपना रसूल बनाकर भेजना था, इन्नल्लाह नज़रा इला कुलूबिल इबाद फवजदा कल्ब मुहम्मदिन मिन खैर कुलूबिल इबाद फस्तफाहु लिरसालतिही। अल्लाह ताला ने बनी आदम के दिलों की तरफ देखा और अल्लाह ताला ने मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सारे दिलों से मुसफ़ा पकीज़ा पाया। फस्तफाहु लिरसालतिही, अल्लाह ने उन पर, उनके सर पर नबूवत का ताज रख दिया। सुम्मा नज़रा इला कुलूबिल इबाद, फिर बंदों के दिलों की तरफ देखा। फवजदा कुलूब असहाबिहिम मिन खैर कुलूबिल इबाद फस्तफाहुम लिसुहबतिही। फरमाया कि फिर अल्लाह ने दिलों को देखा और आपके सहाबा के दिलों को अल्लाह ने सबसे बेहतरीन पाया। फस्तफाहुम लिसुहबतिही, सबको अल्लाह ताला ने सहाबी बना दिया, आपके सहाब बना दिया। यह है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान,
اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شان وہ ہے، یہ مسلم ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، لیکن صرف اس شان کو ماننا کافی نہیں ہے۔ یہ تو یہی ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے سامنے کہا جائے کہ آپ کا علاج کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈاکٹر امریکہ سے بلایا ہے، وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہے، جب تک اس کی شان یوں بیان کرتے رہو گے اور اس ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ اس کے مطابق اس کو دوائی نہیں دو گے، اس ڈاکٹر کی شان بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان برحق ہے، آپ کی یہ شان قرآن و حدیث میں موجود ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کون سی شان منوانا چاہتا ہے؟ وہ شان جو اللہ منوانا چاہتا ہے، آج امت محمد نے وہ شان نہیں مان رہے۔ وہ شان کیا ہے؟ یہ شان تو مکہ والے بھی مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ ابو طالب پڑھا رہا ہے، اور سرداران قریش سامنے کھڑے ہیں، نوجوانان قریش سامنے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں۔ ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شادی بے جوڑ ہے، ایک طرف مالدار خاتون ہے اور ایک طرف یتیم بچہ ہے، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شادی صحیح نہیں ہے، بے جوڑ شادی ہے۔ لیکن ابو طالب نے اس وقت مخاطب ہو کر قریشیوں کو کیا کہا؟ یا معاشر قریش ایکم یساوی محمدہ، اے قریشیوں کی جماعت، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی کون ہے تم میں سے؟ شرفن و نبلن و شجاعن، شجاعت میں، کرامت میں، بہادری میں، امانت میں، دیانت میں تم میں سے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر؟ کیا ان کان فی المال مخل، اگر تمہارے ذہنوں میں مال کا خناس موجود ہے کہ یہ مالدار خاتون ہے، تو پھر سن لو، ان المال ذل زائل، مال تو سایہ ہے، آج آپ کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی شان والی بات نہیں۔ آئے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت میں، شجاعت میں، بہادری میں، کرامت میں کوئی آپ میں سے کوئی مساوی ہے؟ یہ شان تو مکہ والے بھی مانتے تھے، یہ شان ابو طالب بھی مانتے تھے، لیکن وہ شان جو اللہ منوانا چاہتا ہے وہ کیا شان ہے؟ وہ یہ شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے ہیں اور کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا صباح، یا صباح۔ یہ جملے اس وقت بولے جاتے ہیں جب خطرہ ہو جنگ کا، جب کسی ملک پر خطرات منڈرا رہے ہو، اس وقت عرب کے علاقوں میں یہ جملے بولے جاتے۔ یہ سن کر سارے مکہ والے اپنے گھروں کو چھوڑ کر صفا پہاڑی پر آ گئے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباح کہا ہے، خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آئے صفا پہاڑی کے پاس، آپ سے پوچھنے لگے، آپ نے یا صباح کا لفظ کہا، کیا وجہ ہے؟ خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے، مجھے سچا مانو گے؟ میری بات کو مانیں گے؟ سب نے کہا جنگ تو ہماری کسی سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے آپ کو ہم نے امین اور صادق مانا ہے، آپ کی اس بات کو بھی مانیں گے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو، یہ تو دشمن کا خطرہ کوئی خطرہ نہیں ہے، انا نذیر بین یدی الساعہ، اور لوگوں میں تمہیں قیامت سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم اللہ تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ یک لخت یہ قوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہنے والی، جو آپ کی شرافت کو ماننے والی، جو آپ کی شجاعت کو ماننے والی، جو آپ کی یہ ساری صفات ماننے والی، یک لخت یہ قوم جو ہے وہ کیا کہنے لگی؟ یا تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، تو برباد ہو جا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھا ہے۔
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान अल्लाह मनवाना चाहता है। सुन ले गौर से, मुझसे पहले आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के हुकूक सुने हैं। आए प्यारे पैगंबर की शान क्या है। फरमाया कि मैं युतीर रसूला फक़द अता अल्लाह। अगर कोई अल्लाह की इताअत का हक अदा करना चाहता है, और ये सबसे बड़ा हक है अल्लाह का, ये अल्लाह की इताअत का हक न बरादरी के कहने पर हो सकता है, न बड़ों के कहने पर हो सकता है, न किसी इमाम के कहने पर हो सकता है, न किसी पीर के कहने पर हो सकता है, न बरादरी की इत्तिबा करके हो सकता है, न किसी बाप की बात मानकर हो सकता है। मैं युतीर रसूला, जो भी शख्स अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत कर रहा है, उसने अल्लाह की इताअत की है। याद रखना, अगर कोई शख्स इस हक को भूल जाता है, इस हक को नहीं मानता, इताअत हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को नहीं मानता, कल क़यामत के दिन अगर वो शख्स आता है तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया ला यातियन्ना अहदुकुम वला रकबतिही बईर। कल क़यामत के दिन तुम में से कोई शख्स ना आए कि उसकी गर्दन पर ऊंट बिलबिलाता हो और मुझे महशर के मैदान में कह रहा हो या मोहम्मद एक आगे सुनी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद करो। उस वक्त मैं क्लियर कट कह दूंगा कि कट बल्लग, तो मैंने सारी बातें अपने दीन की पहुंचा दी थी। जिसने मानना था मान लिया, जिसने नहीं मानना वो आज उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इख्तिलाफ हो जाता है, दो भाइयों में हो जाता है, दो घरों में हो जाता है, बरादरी में हो जाता है, लेकिन दीन में भी हो जाता है। कितनी बातों में दीन की, हर बात में अल्लाह की जात के बारे में इख्तिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में इख्तिलाफ, तौहीद के बारे में इख्तिलाफ, नमाज के बारे में इख्तिलाफ, रोजे के बारे में इख्तिलाफ, हज और उम्रे के बारे में इख्तिलाफ, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ। अल्लाह ने क्या कहा, आपकी क्या शान है। फरमाया कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मुझे अपनी रबूबियत की कसम है, ये लोग अपने इख्तिलाफात में जब तक आपको हाकिम नहीं मानेंगे, फैसल नहीं मानेंगे, उस वक्त तक ये मोमिन ही नहीं हो सकते। अगर मान लिया और उस पर अमल नहीं किया तब भी मोमिन नहीं। मान लिया, अमल भी कर लिया, अमल करते हुए दिल में खटका है, फिर भी मोमिन नहीं है। वह युसल्लिमु तस्लीमा, और दिल की गहराइयों से, दिल से जो है वो अल्लाह के नबी को तस्लीम करे। अल्लाह ने बड़े सादे अल्फाज में कहा, आपकी क्या शान बयान की, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। और लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और जिसने रसूलुल्लाह मान लिया, ये शान मान ली, उसने सारी शानें मान ली, और जिसने रसूलुल्लाह न माना उसने कुछ नहीं माना। आप के पास कल क़यामत के दिन लिवाउल हम्द होगा। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झंडा होगा और उस झंडे के नीचे सब होंगे। ये आपकी शान क्यों है? इसलिए कि आप रसूलुल्लाह है। कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको मकाम महमूद देगा। क्यों देगा? इसलिए कि आप रसूलुल्लाह है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको जन्नत की कुंजी देगा, जन्नत का दरवाजा आप खुलवाएंगे। क्यों खुलवाएंगे? इसलिए कि आप रसूलुल्लाह है। जिसने रसूलुल्लाह मान लिया, सारी शानें मान ली, और जिसने रसूलुल्लाह न माना उसने कुछ भी नहीं माना। रसूलुल्लाह मानने का माना क्या है? कि वो अल्लाह के नबी के फरामीन को मानता है, आपकी इताअत और फरमाबरदारी करता है। आपने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। और लोगों सुन लो मेरी बात, मैं तुम जैसा इंसान हूं, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, और बीमारी में, जो है गमी और खुशी में तुम जैसा इंसान हो। लेकिन तुम और मेरे अंदर फर्क क्या है? यूहा इलैया, मेरी तरफ अल्लाह की वही आती है और तुम्हारी तरफ अल्लाह की वही नहीं आती। और मानना है, इताअत और अल्लाह के नबी की कर रही है। कैसी कर रही है? ऐसे कर रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, कभी भी अल्लाह उसके रसूल से अपने आप को ना करना। वला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, ऐसी इताअत करना, कभी भी अपने आप को भी अल्लाह उसके रसूल से आगे ना करना। और किसी इमाम को, किसी बुजुर्ग को, किसी मौलवी को, किसी पीर को भी अल्लाह उसके रसूल से आगे ना करना। ऐसी इताअत करो, और ऐसी इताअत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी।
اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. یہاں آواز اونچی کرنے کی کہا ہے. یہاں تو لوگوں نے اللہ کے نبی کی فرامین کا انکار کر دیا ہے. آپ نے 3 لا سمجھائے ہیں, ان 3 لا میں 2 لا سب مانتے ہیں, لیکن 1 لا کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ, لوگوں کوئی الہ نہیں ہے, صرف ایک اللہ ہے. پہلا لا, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں ہے, الا اللہ, صرف ایک اللہ. بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ دوسرا لا, آپ نے فرمایا لا نبی بعدی, اور لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیا اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی تسلیم کرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود تسلیم کرتے ہو؟ یہ 2 لا اللہ کے نبی نے بیان کیے. ان دونوں کو شیعہ بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں. آؤ اللہ کے نبی نے تیسرا لا بھی بیان کیا ہے. فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا. اس لا کو بھی تو مانو. 2 کو مان لیا, اس کو کون مانے گا؟ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے؟ یہ تو یہود و نصارہ کی روش تھی کہ کہتے تھے نؤمن ببعض ونکفر ببعض. ہم تو آدھی باتوں کو مانتے ہیں, آدھی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. پیارے پیغمبر کی شان آپ کے سامنے قرآن و حدیث میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی شان ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.